तो हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज स्माइल प्रहलाद। तो फ्रेंड्स बर्तमान आम टे आसिलु मार्केट टे नापी मटन। तो आज गोटे भल बार अच्छे तो भाविलु श्रावण मास जस्ट किसी दिन हम तो टे मटन करदे। तो श्रावण मास लास्ट शेष सोमवार बोधे पलैला, शेष सोमवार पलैसी। तो ये मटन टे कर खाया। तो चलतु मटन आनिबा, मटन आनिकी तो फ्रेंड्स देखी पारे केते सुंदर होइछि। आज केते सुंदर लगुच आम परिवेश। आज पूरा निर्मल, पूरा वर्षा जस्ट बोधे हो जाइछि। पूरा सूर्य अस्त होउछनि। पछपटे केते सुंदर लगुच, पानी टिके अच्छी सब बिल मानक बढ़िया लगुच। तो आसन ଯିବା। तो फ्रेंड्स बर्तमान देखिए आम बर्तमान आसिक पहुँची मटन दुकान रे, कलिया मटन दुकान। तो बढ़िया सुंदर लगुच मटन, केते सुंदर देखिए टंगी रखी बहुत सुंदर भाव में। तो चलतु नहीं जा। सेपटे भाई जनक बस एपटे तो माछ, चिकेन, मटन सब ये गोटे जगह बिक्री होती मार्केट में। कहीं गोटे जगह बिक्री कले सब भल। तो फ्रेंड्स देखो एपटे भाई जनक चिकेन मटन सब काटुंट। सेपटे भाई हाणी हुणाई देदेले, सब छोट छोट पीस कर देदेले। सी आउ टे छोट पीस कर सी। तो देखा चलते। तो फ्रेंड्स फाइनाली नहीं आसलु मटन मटन सब नहीं पलि आसलु। तो बर्तमान आम कांडवा पुल उपर अच्छे देखिपे। तो देखो केते गुड़ाए सब पानी, पूरा केते सुंदर लगुच। तलर भ्यू केते सुंदर लगुच। जदि थरे एठू मोबाइल खसब ना, मिलवाटा बहुत बड़ असंभव। माने एठू मोबाइल धरिकी फेरवाटा बहुत बड़ असंभव कथा। जदि थोड़ा मोबाइल हाथ रू खसी तो असंभव कौन सब टोटाल मिलनी। तो चलते देखिए आपटर भ्यू देखिए गाड़ी गुड़ा पास कर गाड़ी पास करवा। तो चलते जा देखीदेवी आपटर भ्यू केते सुंदर होती। तो बढ़िया सुंदर लगुच। तो आप बैक कैमेरा कर देखिए। तो देखिपे केते गुड़ाए सब माने सब गछ, सब छोट छोट गछ केते सुंदर लगुच देखा। तो सेपटे सब बाउंश गछ। तो बढ़िया सुंदर भ्यू होती। तो भाविलु टे पलैया पूर्व टे आपण के देखा। तो केते सुंदर सेपटे सूर्य अस्त होती। बढ़िया लगुच नदी। आम नदीटा ना आप जानते साळंदी नदी। तो जो मैंने जानी ना निहाती कमेंट करेंगे। तो जो मैंने जानते बोधे कमेंट करेंगे। जाओ। तो फाइनाली आप तो सब देखीदेली। तो चलतु एबे पलैबा, एबे घर पलैबा। घर टे जाई काम अच्छी। चलतु। तो बर्तमान चलतु एबे घर को जा। घर जाए काम अच्छी। तो सब तो किणाकिणी सरीगला। मटन सहित आहुरी बाकी बहुत जिन किणा आसिणी सरीगला। तो आमर थिला मटनटा निहाती जरूरी था। कहीं घर पाखे ये बेसी मटन बिक्री होनी, भल बिक्री होनी। तो ये आम टे भल सुविधा अच्छी। तो से पलि जाइलु। तो फ्रेंड्स बर्तमान आसिक पहुँची गलु आम बर्तन मार्केट रे। तो मार्केट रू किसी जिनस नबार अच्छी। तो छुटमुटिया जिनस कौन टी नबार अच्छी नहीं पलैबा। तो चलतु आइला दिन राति गला ज्ञान भाई कहला फाइनाल जीति आउ घर कहीं जा। चल ये करिया कौन कहनी आज फिस्ट करिया। जीति चल मटन अणा 2.5 किलो। ये बाटे जाकि सीधा आगरपड़ारू जो ना बालीपुर केनाल से बाटे जाकि मटन 2.5 किलो मटन बैगटा खसीगला। खसी पड़ा कौटी मटन बैगटा पाइलुनि, खसी पड़ा। 2.5 किलो मटन सुना रेट 700 टका नाका। 2.5 किलो मटन कौटी खसी पड़ा 7 जन। तापर है पुणी ऑस्ट्रेलिया आनु मटन बैगटा खसीगला। ऑस्ट्रेलिया पूरा गुड़ी नंबर आई पुणी ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट। पुणी ऑस्ट्रेलिया आनु पैसा 11,000 टका मिलता। ऑस्ट्रेलिया आनु आनला पूरा आनी पूरा रात खाई पूरा गुड्डे देल।
ମଟନ ହଜିଗଲେ ମଟନ 2.5 କିଲୋ ସେ ଫେରେ କିଲେ 1.5 କିଲୋ ନୁହେଁ 2.5 କିଲୋ ମଟନ ସିଏ ହଜିଲେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସିଏ ଆଉ କୋଉଠି ହଉନି ନା। ଏ ସୁନା ରେଟ୍ ସହିତ ସମାନ ତ ବୁଝିପାରିବୁନି ଏତେ ଯୋଉ ପେଥେଟିକ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଏଇ ଛକର ମୋ ମଟନ ବେଗ ନାହିଁ ସିଏ ଯୋଉ ଟେନସନ୍ ପୁରା ଝାଳ ଗମ ପୁଣି କହୁଥିଲେ ମଟନ ଆଣିତେ ଯା ମୁଁ ଆଉ ଆଣନି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କରିଦିଅ ମଟନ ଆଣିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହଜିଯାଇଛି ନା ଠାକୁର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମଟନ ଖାଇଦେ ମାନେ ଚିକେନ୍ ଖାଅ ମଟନ ଖାଇନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଇଏ ହେବ ପୁଣି ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ହେଲା ଆଉ ଚିକେନ୍ର ବଦଳି ମଟନଟା ଚିକେନ୍କୁ ବଦଳି ପଡ଼ିଲା ଏକା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହେଲାଣି 2018 2015 ହେନେ 15 5 9 ବର୍ଷ ଏଇ ବା ପୁକୁରଟା ଏଇ ପୁକୁରଟା ଏଇଠି ମାଛ ଧରିଥିଲା ଆମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଭାବିବାର ନାହିଁ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 9 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମଟନ ଆଣିବାର ମନେ ପଇଲା ନା ଆଉ ପକେଇଦେବୁ ବ୍ଲଗ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବାର ପୁରା ପେଥେଟିକ୍ ସିନ୍ ପୁରା ମାନେ ମଟନ ଅଣାଗଲା 2.5 କିଲୋ ମଟନ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ମିଳିଲାନି ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଫେରେ ମଟନଟା ଚିକେନ୍ରେ ବଦଳିଗଲା ପୁରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବଦଳିଗଲା ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା ବିଲ ସବୁ ଏପଟେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ ହଳ ହୋଇଛି ସବୁ ବିଲ ଚାଷ ହବ ତ ଭାଇଙ୍କର କଥାଟା ଶୁଣି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଯେ 2.5 କିଲୋ ମଟନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ମାନେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ପଇସାଟା ସେ ପଇସାଟା ମାନେ ମଜାର ପଇସାଟା ଆସିଥିଲା ଯଦି କଷ୍ଟ କରିକି ପଇସାଟା ଆସିଥାନ୍ତା ମାନେ ଜଣେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତା ନା ସିଏ ପୁରା ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଧେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା 2.5 କିଲୋ ମଟନ ଯେ ଆଉ ମଟନ ଆଣିବାରୁ ମଟନ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହଁ ମଟନ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଟନଟା ଆସିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମଟନଟା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ କଥା କେବେ ଭୁଲି ହବନି ହଜିଗଲା ଜିନିଷ ଭୁଲି ହବନି ହଁ କେବେ ଭୁଲି ହବନି ସେ ଟଙ୍କାଟି ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା କେବେ ଭୁଲି ହବନି ହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ ତ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ମଜାଳିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୋର 2K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି ତ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।